السلام عليكم أعزائي الطلبة. طبعا هذا الفيديو هو تكملة للسن 1 وذلك بسبب يعني البطارية خلصت عندي، انطفت الحاسبة فاضطريت انه اقطع التسجيل وابدي من جديد. طبعا احنا بذاك الفيديو وصلت لهذا التمرين وقلت انه هذا واحد من التمارين المهمة، ومثل ما تشوف هنا عندك مجموعة من الرموز. هنشوف شنو هالرموز معناها. هذا ال EX معناها رقم التمرين بالاكتيفيتي بوك، بكتاب النشاط. اوكي، طبعا ال P هذه ال page number اللي هو رقم الصفحة. يعني هسه هنا عندك exercise A، تمرين A page 35 اوكي، صفحة 35. عندك ال AB هاي معناها activity book كتاب النشاط. واضح؟ اوكي، هذا عندك هنا طبعا راح يبدي بقرا ال AB هو منطوق التمرين، وقلنا دائما منطوق التمرين تحاول انه تحفظ الكلمات المهمة. كلمة choose جدا مهمة. choose اللي معناها اختار او اختر. the correct verb الفعل الصحيح to complete each sentence. to complete لإكمال each sentence كل جملة. to complete each sentence كل جملة. اوكي، لأن من منطق السؤال دائما شنو هنا عندك الكلمات. عندك كلمة bite، كلمة fly، grow، hunt و produce. A bat is not a bird but it can. A bat is not a bird but it can like a bird but it can fly. it can fly. إذا number 1 fly اللي هي هذه. Okay, so a bat الوطواط is not a bird ليس طائرا but it can. إذا هذه عندك fly like a bird. it can fly. هنا اللون باوع. it can fly like a bird. owls طيور البومة، طيور البوم أو البومة. hunt and kill small animals and at night. إذا عندك هذه hunt وعندك هنا hunt. اوكي، حسب اللون. عندك if you put يضع your foot قدم on a snake أفعى it will bite you. شو راح يصير؟ it will bite you. يلدغ. bite طبعا لها معنى ثاني، ما لها علاقة بمعنى المستخدمة هنا كما هي معناها كما هي مستخدمة في الجملة. cows الأبقار and goats والماعز produce milk تنتج الحليب. elephants الفيلة. okay elephants okay grow. هسه عندك grow، عندك كلمة grow 1 2 3 4 5 5 صار عندك. تنمو very big but it takes a long time. it takes many years. okay، هسه هذا المثال، هذا التمرين الأول قلنا تمرين مهم خاص مع معاني الكلمات. نجي من جديد. عندك EXB يعني تمرين B exercise B page صفحة 35. طبعا لن تنتبه لهن لأنه بالدروس اللاحقة ما راح أحكيهن بعد، فتنتبه للي أقوله رجاء. وعندك ال AB قلنا activity book بالactivity book. إذن EX معناها تمرين B exercise B page 35 صفحة 35
page 35 وين بالactivity book. Study the spelling rule and write the comparative form. شيل عندك the comparative form صيغ المقارنة comparative forms صيغ جمع. اوكي اذا تدرس قاعدة املاء ترجع مع الصيغ المقارنة وتحل هذا التمرين. اوكي عندك ويت مثلا ايش راح تصير؟ اوكي وكلمة عندك ويت مثلا راح تصير فرضا راح تصير هنا نضاعف التي double e t e r. اوكي البقية الثاني يعني ذني نفسها long نفسها هذه نضيف لها er noisy IER. هذه هنا نفس الشي راح يصير IER. هذه هنا ER فقط. وهنا نضاعف يصير fitter نضيف T ثاني ونضيف ER. بالمناسبة إذا تكتب كلمة واحدة يعني لغرض التوضيح إذا أفصلهن واضح هذا يصير IER. واضح من جديد بس حتى لما أنا صارت كأنما خطأ إملائي بس أني لغرض التوضيح دفصلهن مفروض أنت هتصير كلمة واحدة. واضح؟ اوكي هذا خلص عندك التمرين. هسه راح نيجي هسه مثلا عندنا then you write the comparative forms of these adjectives in the correct places in the table. عندك quite quieter quite حاط لها er صارت quieter خليها بالحقل الأول اللي هن جماعة المقطع الواحد. عندك beautiful مقطعين فش ضايف more or less beautiful بخليها بالحقل الثاني. زين هسه راح اقراهن وانت انتبه. cheap dangerous ugly expensive interesting happy careful tidy. انتبهت القراءة مالتين. إذن هذا الحقل الأول ذوات المقطع الواحد واللي تنتهي ب ER والcomparative راح يقولوها زين ليش مو EST وإيش قلوا تنتبه هنا إيش كاتب لك write the comparative forms. لذلك منطوق السؤال جدا مهم دائما أكرره دائما نفس الكلام أحكي أرجو الانتباه إلى. عندك التمرين اللي راح يجي هو exercise D page 36. اوكي عندك هنا activity book طبعا اللي هنا ناسي نظيفه activity book. إذن page 36 exercise D activity book. Write these sentences differently بشكل مختلف so that لكي they mean the same thing. لكي تعني هذه الجمل the same thing نفس الشيء خلينا نجي يعني شنو قصده بهذه. then هنا comparative وهذا تمرين أيضا مهم ودائما يجيبوا هاي واحدة من هالفقرات بالوزاري. فنيجي هنا مثلا هسه هذا عندنا اوكي هسه an elephant is bigger than a giraffe. An elephant is bigger than a giraffe. An elephant is bigger than a giraffe يعني الفيل أكبر من الزرافة. راح أكتبها بطريقة مختلفة. بعد شو راح أكتبها؟ انتبه لي أكستها. A giraffe is
اوكي راح ابدي طبعا بالاخير من هنا. smaller than اصغر، صارت الزرافة اصغر من a giraffe is smaller than an elephant. an elephant. A giraffe is smaller than an elephant. اوكي خلينا نبدل هذه، انا بدي اصير لك العملية اوضح. اوكي باوع بديت انه بالجراف. a giraffe is smaller than an elephant. اوكي هسه راح استخدم انه as big as شو راح اقول؟ عمود الوضوح. هسه خلينا نجي هنا. اوكي a giraffe is not as big as elephant. A giraffe is not as big as an elephant. يعني elephant is bigger than a giraffe. فكرة واضحة هسه؟ نرجع أعيدها من جديد. هاي الجملة الأولى. An elephant قارن بين الفيل وبين الزرافة. قال الفيل أكبر من الزرافة. An elephant is bigger than a giraffe. هسه أريد نفس الشيء، قلنا إنه المنطوق شي يريد إنه تنكتب جملة تنطي نفس المعنى. تنطي شنو نفس المعنى. A giraffe عكس الصفة، قال أصغر is smaller than، أصغر من الفيل. أصغر من الفيل. إنه برجع إيش قال؟ A giraffe is not as big as an elephant. A giraffe is not as big as an elephant. واضحة الفكرة؟ هسه خليني أجي أحل هذني. A bear is not as fast as a lion. A bear is not as fast as a lion. يعني هنا يريد يقول لك إنه الدب ليس سريعا مثل الأسد. يعني معناه ليس سريعا، الدب ليس سريعا مثل الأسد. يعني الأسد أسرع. يعني الأسد شنو؟ أسرع. بس أنا لما قلت لك الأسد أسرع المفروض أنت انتبهت لها. شو راح أقول؟ A lion is faster than a bear. الأسد أسرع من الأسد أسرع من الدب. سريد اكتب أقول أبطأ، أقلبها راح أقول a bear، لازم أعكس الصفة. A bear is slower. عكس fast شنو هو؟ عكس fast هو slow. عكس fast هو كلمة slow. A bear is slower than a lion. واضح؟ هاي طريقة الحل. In the desert يعني في الصحراء camel is more useful than a horse. In the desert a camel، سعيفنا هم in the desert هاي في الصحراء. A camel is more useful than a horse.
يعني البعير أكثر فائدة من الحصان. هنا ايش دا يقول لنا؟ البعير شبيه أسرع من الحصان. واضح؟ طبعا عندنا راح امسحهن لأنه المفروض أنت تكتبهن. أنا مو يبقى ببالك. سنجي الثاني. In the desert, a camel is more useful than a horse. يعني يقول لك في الصحراء، هذه ما لنا علاقة بها. A camel is more useful than a horse. أكثر فائدة من اوكي. هسه شلون راح المعنى هذا شلون راح نحله؟ اوكي، نيجي لو نبدي بمن خلينا نستخدم اول من as بما راح نبدي نقول a horse. طبعا عند desert هاي تعرف تكتب لي اياها. a horse هنا تنكتب، لا تكتب لي خوش. in the desert a horse is not as useful as a camel. يعني الحصان ليس مفيدا مثل الجمل. يعني الجمل أحسن من عنده، قصدي مثلا يعني أفضل من عنده بالناحية الصحراء. فهاي in the desert هاف أنا مو لا تلاص عليك. in the desert خليها بالبداية. اوكي، سنيجي بعد شو نريد نكتب هنا as. اوكي، اكو طريقة ثانية نقدر نفسها بدون ما نبدل فد شي بسيط. تقدر تقول in the desert نفسها، نضيفها طبعا هذه بالبداية. a horse is more useful. شو راح نقول؟ is less useful. يعني أقل is less useful than a camel. In the desert, a horse is less useful than a camel. اوكي، اذا هذين الحلول الثلاثة انت راح امسحهن ايضا وراح انت تحلهن. Cows are bigger than goats. هنا ايش يقول لك؟ cows are bigger than goats. الابقار شبيها اكبر من الماعز. راح نيجي نقول الماعز big شو راح يصير؟ goats are smaller than cows. و goats are not as big as camels. Okay, goats are smaller يعني الماعز أصغر من الأبقار. goats are not as big as cows يعني cows are bigger. نفس المعنى. اوكي، سلو نجي هذه الأسئلة الوزارية. A bear is bigger than a wolf. A bear is A bear is bigger than a wolf. ذئب. A wolf is not. مش مستخدم as. Okay, which is the most fastest living thing.
Phones are less expensive than tablets. Tablets are okay. A bear is not. فريدك تحلي هذن الجمل. شوف ايش قد جايبين عليه. جايبين لي 14 فقرة. يعني ذني 14 فقرة طبعا امتحانات دور أول امتحانات دور ذني جامعهم من أسئلة مال سنوات سابقة. اوكي، وبهذا نكون احنا انتهينا من lesson 1. أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى أنه استفاديتوا من هذا الوقت اللي اللي انتوا قضيتوا بمشاهدة هذا الفيديو.